Okay, hello guys. So let's continue our lesson on chapter 9 differentiations. For this video, we are going to focus on differentiation of exponential, logarithmic and trigonometric functions. Okay, but in this particular video, I am going to just show you the differentiation of exponential function. Okay, so let's start with the first learning outcomes. Find the derivative of the functions e of x, e of fx, a to the power of x, and a to the power of fx. So these four are what we call as exponential function. Okay, so here I list out all the rules of differentiation that related to exponential function. Okay, so the rules that we are going to follow is just simple. So we start with copy the function, multiply by, we differentiate the power, multiply by ln of the base. Okay, so ingat rules ini. Yang pertama, copy the function, darab dengan differentiate the power, darab dengan ln of the base. Okay, differentiate power. So kita nampak kat sini x, fx, x, fx. So ini semua adalah power kepada exponential function. Base kita apa? Kalau e to the power of x ataupun e to the power of fx, the base will be just e. Kalau a to the power of x dan a to the power of fx, the base is a. Okay, so saya tunjukkan contoh untuk differentiate e to the power of x. So by using these rules, all you need to do is, first, dia kata copy. So differentiate e to the power of x will be copy, darab dengan differentiate power. So differentiate x, kita dapat 1. Darab dengan ln of the base. So ln base kita apa? E. Okay, so we know that ln E will be equals to 1. So perhatikan dekat sini, kita ada e power of x darab dengan 1 darab dengan 1. So end up dengan kita akan dapat e of x directly. Okay, so ini untuk e to the power of x. Sekarang kita cuba tengok kalau a to the power of x pula macam mana. So we differentiate a to the power of x. First salin, darab dengan differentiate power. So differentiate x, kita dapat 1. Darab dengan ln of the base. Base kita apa? A. So bila simplify, dapatlah jawapan ax multiply by ln a. Okay, now cuba perhatikan pula kalau kita nak differentiate e to the power of mx. So let's start with salin. So dia akan jadi e to the power of mx. Darab dengan differentiate mx, kita dapat m. Darab dengan ln of e. Base kita adalah e. So ln e adalah 1. Maksudnya bila kita simplify these things, we are going to get m e to the power of mx. Okay, so ini pun akan jadi benda yang sama lah. Okay, jadi saya terus gabungkan yang kawasan sini pula. Okay, saya terangkan benda yang sama juga. So differentiate a to the power of fx. So it will be a to the power of x first. Maksudnya kita salin, darab dengan differentiate power. Differentiate power kita dapat f prime x. Okay, so ini secara general So kita dapat f prime x. Kemudian kita akan darabkan dengan ln of the base. Base kita adalah a. So kalau perhatikan kat sini, kita akan dapat these answers. Okay, so ini adalah contoh. Bukan contoh lah, ini adalah cara untuk kita differentiate exponential function. So ingat sahaja step-step ini. Salin, copy, darab dengan differentiate power, darab dengan ln base. Okay, now let's try to apply what we have learned from the rules of the differentiation. Okay, untuk soalan yang pertama, derivative of a function, soalan A.
So ini adalah benda yang sama dengan tadi dekat muka surat sebelah tadi. Okay, so we want to differentiate y equals to e to the power of negative 4x squared minus 3 to the power of 2x. So, the dy over dx will be equals to, alright, untuk this one, salin darab dengan differentiate power, differentiate negative 4x square, kita akan dapat negative 8x. Sebab apa? Power bawa pergi depan. Okay, so kita dapat negative 8x. So negative 8x multiply by ln of our base. Ln kita adalah ln base e. Okay, ini baru first term. Okay, kejap. Kemudian saya akan tolakkan dengan, kita tolakkan lah sebab sini tolak So tolakkan dengan, now differentiate 3 to the power of 2x. Same rules, salin darab dengan differentiate 2x. So kita dapat 2 darab dengan ln of our base. Maksudnya ln 3. Okay, now let's simplify our derivative. So ln 1 sama dengan 1. So ini 2 bila digabungkan, we are going to get negative 8x e to the power of negative 4x squared. Okay, 3 dengan 2 tak boleh darabkan. Sebabnya apa? Sebab 2 ni dia tak ada power yang sama dengan 2x. Okay, so maksudnya ini dia akan kekal seperti ini sahajalah, yang mana saya akan tulis sebagai negative 3 to the power of 2x ln 3. Okay, tak cukup ruang pula, saya gerakkan sedikit. Okay, so this will be our answers. Okay, now saya tunjukkan sekali lagi. Okay, so this time this sedikit complicated because we have quotient rule. Okay, so saya untuk soalan B ini dia ada 2 cara. Jadi saya akan tunjukkan cara yang pertama dahulu. So e to the power of 3x minus e to the power of negative 3x. So let's say ini adalah saya punya u. E to the power of 3x plus e to the power of negative 3x will be my v. Okay, kita akan gunakan quotient rule. Kalau quotient rule, apakah quotient rule? Quotient. The rules will be vu prime minus uv prime divided by v squared. Okay, so kat sini saya ada u equals to e to the power of 3x minus e to the power of negative 3x. So let's find out what is my u prime. So the concept is salin darab differentiate power darab ln of e minus salin darab differentiate power darab ln e. So ln e sama dengan 1. So simplify, kita dapat 3e to the power of 3x. And then we have negative times by negative, we have positive. So plus 3e to the power of negative 3x. So ini baru u prime dan juga u. Now cari pula untuk v. So v adalah e 3x plus e negative 3x. So this time plus So v prime will be salin darab differentiate power darab ln base tambah salin darab differentiate power darab ln of the base. Ln e sama dengan 1. That means here will be 3e 3x minus 3e negative 3x. Okay, so sekarang ni kita gabungkan dia menggunakan quotient rule. Okay, this one dia agak panjang ya, so bear with me. So now kita akan start dengan v. V adalah this part. Okay, salin e 3x plus e negative 3x. Okay, and then
u prime. U prime is this part. So 3e 3x plus 3e negative 3x minus, now kita perlukan u, this region. So we have e 3x minus e negative 3x. And last kali kita perlukan v prime. So 3e 3x minus 3e negative 3x. Okay, next. Over dengan saya ingat apa yang saya tulis. V squared. So e 3x plus e negative 3x squared. Okay. Seterusnya ini saya akan expand sebab kita nak simplify our function. Okay, e 3x darabkan dengan 3e 3x akan dapat 3e 6x. Kenapa 6? E 3x darabkan dengan E 3x. Base kita adalah base yang sama, so atas ni boleh tambah. Okay, so next adalah E 3x darabkan dengan 3E negatif 3x. So perhatikan dekat sini, E 3x darab dengan 3E negatif 3x. Base yang sama, so ini akan tambah. Tapi 3 tambah negatif 3 kita dapat kosong. So E of 0 sama dengan 1. So maksudnya kita akan dapat 3 sahaja. So plus 3. Okay, tadi ini darab dengan ini darab dengan ini, kan? So next adalah this one darabkan dengan this one. Sama juga. Kita akan dapat plus 3. And last kali kita akan dapat plus 3 E of negative 6x. Okay, so ini baru first expansion. Yang ini, kita baru dapat ini. Okay, kemudian minus. Okay, ini saya buat bracket. So this one will be the same thing. Here dapat 3E 6x. Okay, kemudian ini darabkan dengan ini. So kita dapat negatif 3. Sebab E 3x darabkan dengan E negatif 3x dapat E of 0. So dapatlah 1, kan? So kita dapat negatif 3. And then this part darabkan dengan this part pun sama, dapat negatif 3. And then negatif E negatif 3x darabkan dengan negatif 3 E negatif 3x. Negative times by negative dapat positive 3 E to the power of negative 6x. So positive 3 E to the power of negative 6x. Okay, bahagi dengan denominator masih lagi sama, E of 3x plus E of negative 3x. So ini kita biarkan dia macam ni sahaja. Okay, last kali our final answer should be, let's look here. 3e kuasa 6x tolak 3e kuasa 6x. So these two can cancel. Okay, and then 3 tambah 3 dapat 6. Negatif 3 tolak negatif 3 dapat negatif 6. 6 tolak negatif 6 dapatlah 12. So saya ada 12. 3e negatif 6 tolak 3e negatif 6 akan dapat kosong. So the final answer is 12 over E of 3x plus E of negative 3x squared. Okay. Alright, so this will be your final answer. Ini adalah cara kedua untuk jawab soalan inilah. Okay, cara pertama adalah kita menggunakan directly U sebagai E to the power of 3x minus E to the power of negative 3x. Dan V adalah ini, okay, the denominator. Okay, cara kedua ni saya tunjukkan bila kita simplify this function dahulu. Okay, so that one is also possible. E to the power of 3x minus 1 over E to the power of 3x divided by E to the power of 3x plus 1 over E to the power of 3x. Okay, so ini yang pertama.
Kemudian saya akan samakan denominator e of 3x dengan e of 3x ini. Kita samakan denominator. So dia jadi e to the power of 6x minus 1 divided by e to the power of 3x divided by, okay, so kita ada divided by lagi. Okay, fraction denominator pula akan jadi e to the power of 6x plus 1 divided by e to the power of 3x. So nampak tak, ini adalah kita punya penyebut yang atas ni, dan denominator ini adalah kita punya yang ini adalah pengangka numerator kita. Okay, and this one adalah our denominator. Okay, so if you can see here, both of this fraction adalah divided by e of 3x. Okay, so I can just cancel it out, dan we are going to left with e of 6x minus 1 divided by e to the power of 6x plus 1. So this time our y is much simpler. Okay, lagi simple. So ini adalah saya punya u dan ini adalah saya punya v sekarang. Okay, so u prime, tadi u adalah e to the power of 6x minus 1. Jadi u prime kita adalah 6e to the power of 6x. Okay, and then differentiate negative 1 dapat kosong kan. Dan seterusnya v adalah e to the power of 6x plus 1. So that means my v prime will be 6e to the power of 6x. Okay, so exponential function ni dia simple je lah, senang sikit nak differentiate dia. Okay, so finally my dy over dx now will be, masih lagi guna benda yang sama kita akan gunakan rules vu prime minus uv prime divided by v squared. Okay, I'm still going to use this formula. So v adalah this, okay, salin je, e of 6x plus 1, u prime adalah 6e of 6x minus u adalah e of 6x minus 1, and v prime is 6e of 6x. Okay, and then divided by v squared. V squared kita adalah e of 6x plus 1 squared. Okay, so kat sini kita boleh tengok the answer for this part will be, okay, kat sini both ada 6. Okay, so saya boleh factorize 6 kat luar, ataupun okay, tak apa, kita expand dia dahululah. Kita expand dia, ini masuk dalam. So kita ada 6e to the power of 12x plus 6e to the power of 6x. Okay, and then kita ada minus dengan ini, darab dengan ini akan jadi negative 6e to the power of 12x. Okay, and then negative will be positive kan. So plus 6e to the power of 6x, and then we are going to be divided by e to the power of 6x plus 1 squared. Okay, so dapatlah jawapan. Ini boleh potong, mana boleh potong? This one. Ini boleh potong, ini boleh potong. So 6 tambah 6 dapat 12. So 12e to the power of 6x, we are going to be divided by e to the power of 6x plus 1 squared. Okay, so this will be our final answer. Okay, tapi dia punya jawapan nampak berbeza tau. Okay, nampak tak? Tetapi kat sini kalau perhatikan, okay, this one yang method yang pertama tu, saya dapat 12, lepas tu over dengan e power of 3x plus e power of negative 3x squared. So actually this one kalau kita kembangkan, kita akan dapat benda yang sama dengan ini, dan denominator tu dia boleh buat di atas. So dia akan jadi benda yang sama. Okay, so kalau nak tahu value tu sama ke tidak, actually boleh gantikan x ini dengan satu nilai. So for example, let's say kalau kita gantikan dia dengan, okay, let's say if x is equals to 0, kita cuba gantikan. So untuk yang warna hijau ni, saya akan dapat 12 over e power of 0 plus e power of 0 squared. Okay, so e power of 0 adalah 1 tambah dengan 1.
1 tambah 1 dapat 2. 2 square adalah 4. So kita dapat 12 bahagi 4. Kita akan dapat 3. Manakala if we use the second part here, so 12 e power of 0, we divided by e power of 0 plus 1 square. So still kita akan dapat 12 bahagi 1 tambah 1, 2 dapat 4. Nampak tak? Walaupun function kita sedikit berbeza, sebenarnya kalau kita kembangkan kita akan dapat benda yang sama. Okay, so ini adalah second method lah. If we simplify the function first, barulah kita differentiate.